शुभ सकाळ दर्शक बंधु आज हूँ 29 मार्च 2026 रविवार। आज दिन में किसी गुरुत्वपूर्ण खबर रही जमीक मधुबाबू पेंशन सुभद्रा टंका पीएम आवास योजना एवं राशन कार्ड विषय भिडियोटी देखिले जानीपर कौन अपडेट रही। आम चैनल को प्रथम कर आसी चैनल को सब्सक्राइब करी भिडियोटी को गोटे गोटे लाइक कर दिंतु। आज प्रथम खबर बिजुली सह वर्षार संभावना यह नहीं 4 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर आसंता 24 घंटार वर्षा बिजुली घड़घड़ी सह पवन रही सतर्क सूचना जारी कर पाणीपाग केन्द्र। कालबैशाखी प्रभाव सह घंटा प्रति पवन बेग 50 ରୁ 60 किलोमीटर रहिबो। एने 4 जिला को ऑरेंज वार्निंग देछि पाणीपाग विभाग। जिला गुड़िक है मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर और भद्रक। सेहीपरि प्रबल वर्षा सह कालबैशाखी जनित प्रभाव पाई सुंदरगढ़, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, गंजाम, गजपति, रायगढ़, कंधमाल, नयागढ़ जिला को येलो वार्निंग जारी होईछि। ए समस्त जिले में बिजुली घड़घड़ी सह पवन बेग घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर रहिबो। अन्यपटे कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बौद्ध, कलाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट, मालकानगिरी जिले में कालबैशाखी प्रभाव रहिबो। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना नूतन आवेदन पर एप्रिल 1 ରୁ आरंभ हो पंजीकरण प्रक्रिया। राज्य महिला मान आर्थिक सशक्तिकरण तथा राज्य सरकार अभिनव प्रयास सुभद्रा योजना अधीन अधिक संख्यक योग्य हिताधिकारी सामिल करने एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप ग्रहण कर सरकार अनुमोदन क्रमे आसंता 1 एप्रिल 2026 ରୁ 30 एप्रिल 2026 पर्यंत एक मास सुभद्रा पोर्टाल माध्यम नूतन आवेदन ग्रहण कर 1/4/2026 सुधा आवेदनकारी बयस 21 वर्ष 60 वर्ष मध्य होइतिबा आवश्यक। आर्थिक सहायता योग्य विवेचित हिताधिकारी माने 2026-2027 आर्थिक वर्ष योजनार अवधि पर्यंत वार्षिक 2टी किस्ती मोट 10,000 टंकार सहायता राशि पाइबे। परवर्ती खबर यात्री खुशी खबर 2 साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन प्रचलन दूरगामी रेल संযোगीकरण वृद्धि एवं यात्री मानक उन्नत यात्रा सुविधा प्रदान करने 2टी साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 18063 सांतागाची येलंका एसी एक्सप्रेस 2 एप्रिल 2026 प्रति गुरुवार दिन 12:50 सांतागाची छाड़िबो एवं शनिवार दिन राति 12:20 येलंका पहुंचबो। फेरिबा दिगरे ट्रेन नंबर 18064 येलंका सांतागाची एसी एक्सप्रेस 4 एप्रिल 2026 प्रति शनिवार येलंका भोर 4:50 छाड़िबो एवं रविवार संध्या 5 सांतागाची पहुंचबो। यात्रा समय ट्रेन टी पूर्वतट रेलपथ क्षेत्राधिकारी अंतर्गत प्रमुख स्टेशन गुड़िक जीव यथा भद्रक, कटक, भुवनेश्वर, खोर्धा रोड, बरहमपुर, पलासा, श्रीकाकुलम रोड, विजयनगरम, कोटाभलासा, पेंडुट्री एवं दुभाड़ा इत्यादि। परवर्ती खबर एप्रिल 8 द्वितीय पर्याय रत्नभंडार गणति मणति एने सूचना देइछन्ते आईन मंत्री। श्रीमंदिर रत्नभंडार द्वितीय पर्याय गणति मणति ने बड़ अपडेट एप्रिल 8, 9 एवं 10 तारिख रे रत्नभंडार गणति मणति। ए समय महाप्रभु दर्शन किंबा ठाकुर नीतिकांति बाधाप्राप्त न होबा ताहा उपरे गुरुत्व दिया। एने आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना देइछन्ते। से कहिछन्ते जे बुधवार अर्थात 25 तारिख रे महाप्रभु रत्नभंडार गणति मणति होइतिला। प्रथम पर्याय गणति सुरुखुरे सरिथिबा बेले एबे द्वितीय पर्याय गणति मणति हेबो। एप्रिल मासरे 3 दिन धरि बाहर रत्नभंडार गणति मणति कराजिबो। सेतिबे तारीख मध्ये धार्य करा जायछि। परवर्ती खबर राशन कार्ड अछि कि समस्या एबे व्हाट्सएप रे करंतु अभियोग तुरंत मिलिबो समाधान। भारत सरकार राशन बंटन अनियमितता को रोकिबा एक नूतन पदक्षेप आरंभ करिसेंती। एबे जदि राशन कार्ड किंबा राशन जोगाण संपर्क में कौनसी गड़बड़ हुए तेबे नागरिक माने अन्ना सहायता व्यवहार करी तुरंत अभियोग पंजीकरण करिपरिबे। एही माध्यम दाखल होइतिबा अभियोगर तुरंत समाधान हेबो। मूलतः अन्ना सहायता पदक्षेप होउछि भारत सरकार द्वारा आरंभ करा जायतिबा एक डिजिटल अभियोग समाधान व्यवस्था जार लक्ष्य होउछि राशन कार्डधारी माने साधारण बंटन व्यवस्था पीडीएस एवं पीएमजीकेवाई योजना अधीन सेमानकर समस्त अधिकार पाइबा। जदि कौनसी हिताधिकारी को कम परिमाण राशन पाइबा, अत्यधिक शुल्क आदाय करा किंबा निम्न मानर शस्य पाइबा भली समस्यार सम्मुखीन हुअन्ति तेबे सेमाने अभियोग दाखल करिबा एवं तुरंत सहायता पाइबा अन्ना सहायता व्यवहार करिपरिबे। परवर्ती खबर सरिला युक्त 2 परीक्षा 45 दिन भितर प्रकाश पाइब रेजल्ट। शनिवार सरिछि सीएचएसई परिचालित युक्त 2 वर्गर समस्त परीक्षा। तेबे आसंता 40 ରୁ 45 दिन भितर रेजल्ट प्रकाश पाइब बोली कहिसेंति परीक्षा नियंत्रक प्रशांत कुमार परिडा। कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं धंदामूलक 4 लाख ऊर्ध्व पिला परीक्षा देइथिबा बेले 5,000 पिला अनुपस्थित थिले। एप्रिल 2 ରୁ युक्त 2 खाता देखा आरंभ हेबो।
ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ 151 ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ 16,000 ଅଧ୍ୟାପକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। CHSI ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶେଷ କରି 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖାତା ଦେଖା ହେବ। ମୋଟ ଆକାରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ 2ରେ 25 ଲକ୍ଷ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ। ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଖାତା ଦେଖା ଶେଷ ହେବା ସହିତ ମେ ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ରହିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତଥାପି ଇରାନ କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ସୂତ୍ର ଉଦ୍ଧୃତ କରି ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ଏଏନ୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଭାରତକୁ ଯାଉଥିବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ବହନ କରୁଥିବା ଆଉ 2ଟି ବାଣିଜ୍ୟ ଜାହାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆହୁରି ଜାହାଜ ଆସିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାଧୀନତାର 78 ବର୍ଷ ପରେ ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ। ନୈନିତାଲ ଗ୍ୱାଲ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବିଜୁଳି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 78 ବର୍ଷ ପରେ ନୈନିତାଲ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଗ୍ୱାଲଦାବରେ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜୁଳି ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସ୍ୱପ୍ନଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଜେପିର ପୂର୍ବ ପ୍ରଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାକେଶ ନୈନିତାଲ ପ୍ରୟାସରେ ହୋଇପାରିଛି। ସେ ସାଂସଦ ଅଜୟ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଂସଦ ପାର୍ଟିରୁ ଏହି ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କଠିନ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ବିଭାଗର ଟିମ୍ ପାହାଡ଼ ଉପରେ 2.5 କିଲୋମିଟର ତାର ବିଛିବା ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଦେବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ରାକେଶ ନୈନିତାଲ କହିଛନ୍ତି କି ସେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବେ, ଯାହା ସେ ଆଜି ପୁରା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଖପାଖରେ ଖୋଲିବନି ମଦ ଦୋକାନ, ହେଲେ କେବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ହେବ ଆମିଷ ମୁକ୍ତ? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଖପାଖରେ ଖୋଲିବନି ମଦ ଦୋକାନ। ନୂତନ ଅବକାରୀ ନୀତିରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଗାରିମା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। 3 ବର୍ଷିଆ ମଦ ନୀତିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରର ପବିତ୍ରତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହନୀୟତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପୁଣି ଆମିଷ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଉଠିଲା ଦାବି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଠାରୁ 3.5 କିଲୋମିଟର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିଥିବା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରଥ। ଏହାର ପବିତ୍ରତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ସହ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଅବକାରୀ ଦୋକାନ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଏପରି ନୀତି ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଓ ସେବକମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ଶୁଣାଣି। ପକ୍ଷ ରଖିଲା ଓଡ଼ିଶା ବୈଷୟିକ କମିଟି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବେଲା ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଏପ୍ରିଲ 11 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଏଜି ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶା ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଶୁଣାଣି ପୂର୍ବରୁ ହୀରାକୁଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାନଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲା ଟିମ୍। ଏହାସହ ଏହି ଟିମ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 7 ତାରିଖରୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ବଡ଼ ଖବର ଆସିଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲୁଥିବା ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଖୁସିର ଖବର ଆସିଛି। ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଜମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୃଷକ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା କମାଇବା ଓ କୃଷି କାମକୁ ଆହୁରି ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ପାଇଁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଭାବେ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିହନ, ସାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାର କରୁଛି ଏବଂ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ଆସିସାରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହା ନେଇ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଆସିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶାଖ ଆରମ୍ଭରୁ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ, ଲୋକେ ପିଉଛନ୍ତି ପୋଖରୀ ପାଣି। ବୈଶାଖ ଆରମ୍ଭରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଏବଂ ବାଲିଆପଣା ବ୍ଲକରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ହାହାକାର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତଳକୁ ଖସୁଛି ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର। ଗାଁ ଗାଁରେ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଶତାଧିକ ନଳକୂପ। ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି। ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଖବର ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଓ ବାଲିଆପଳ ବ୍ଲକର। ବୈଶାଖ ଆରମ୍ଭରୁ ଏଠାରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲାଣି। ଗାଁ ଗାଁରେ ନଳକୂପଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଛି। ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର କମିବା ଯୋଗୁଁ ନଳକୂପରୁ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ଘର ପାଇଁ ପାଣି ଗରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ପୋଖରୀ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଚାଷ ଜମିରେ ଥିବା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଭତ୍ତା ଅପେକ୍ଷାରେ 6 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି। ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଭତ୍ତା ଅପେକ୍ଷାରେ 6 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି। 6,36,858 ଜଣ ଆବେଦନ କରି ଭତ୍ତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି।
विधायक मानस दत्त प्रश्न सामाजिक सुरक्षा मंत्री उत्तर देते 80 ऊर्ध्व वयस्क 3692 जन आवेदन कर भत्ता अपेक्षा अच्छा 80% अधिक भिन्नक्षम 5981 जन आवेदन कर भत्ता अपेक्षा अच्छा। गंजाम में सर्वाधिक 65,055 जन भत्ता अपेक्षा अच्छा। कटक में सर्वाधिक 565 जन भिन्नक्षम व्यक्ति भत्ता अपेक्षा अच्छा। परवर्ती खबर जेउठी शेष सेउठू आरंभ हैदराबाद को हराई उद्घाटन मैच जीतिला आरसीबी आईपीएल 2026 विजय अभियान आरंभ कला आरसीबी हैदराबाद को 6 विकेट हराई उद्घाटन मैच को जीति नहीं बेंगालुरु 2025 सीजन चैंपियन होता आरसीबी चलित सीजन प्रथम मैच में दमदार प्रदर्शन सह विजयी होती आरसीबी आगे 202 रन विजय लक्ष्य रखिता बेले 26 बॉल पूर्व जीति दल पक्षर घातक बैटिंग करते इंपैक्ट प्लेयर देवीदत्त पाटिकल से 26 बॉल 62 रन पाड़ी खेली तेबे से 21 बॉल अर्धशतक हासिल करते विराट कोहली अर्धशतकीय पाड़ी खेली। धन्यवाद।